अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं, ठीक हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे वेलकम करता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। और देखिए अगर हम बेहतर अंदाज़ के अंदर जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ़ गुज़ारना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपनी इज़्ज़त और मकाम बनाना चाहते हैं, तो हमें कई एक चीज़ों की ज़रूरत होती है और कई एक काम करना पड़ते हैं। कई एक काम करना हमारे लिए हम समझते हैं कि यार बहुत मुश्किल है, इट्स नॉट एज़ ईज़ी एट ऑल। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप ये देखें कि एक चीज़ अगर हम अपने अंदर पहले से पैदा कर लें, तो वो उस एक चीज़ का, एक सिफ़त का, एक क्वालिटी का हमारे अंदर होना जो है, वो हमारे लिए बहुत सारे काम या शायद सारे काम जो हैं, सारे कामों को आसान बना देता है। और वो कौन-सी सिफ़त है? वो एक सिफ़त है जिसे हम कहते हैं विल पावर। अंग्रेज़ी में हम विल पावर कहते हैं और उर्दू में हम कहते हैं कुव्वत इरादी, इरादे की कुव्वत। और ये जो कुव्वत इरादी है, ये जो एक इंसान के इरादे की ताकत है, यकीन जानिएगा कि ये जितने भी लोग, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो जिन लोगों के वसाइल बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और इन बहुत कम वसाइल के बावजूद भी वो बहुत बड़ी कह लें कि मकाम हासिल कर लेते हैं, बहुत तरक्की कर लेते हैं। उनके अंदर जो चीज़ उन सारी उनकी तरक्कियों की, कामयाबियों की बेसिक ज़िम्मेदार होती है, वो होती है उन लोगों की विल पावर। ये कुव्वत इरादी होती है कि जिनकी बुनियाद पे वो कह लें कि बेपनाह मेहनत करते हैं, और वो इतना काम, यानी उनके लिए मेहनत मेहनत नहीं रहती, मेहनत रूटीन बन जाती है, मेहनत फ़न बन जाता है, मेहनत आसान हो जाती है। और ये सारी बातें, इन सब चीज़ों का क्रेडिट जो है, वो सिर्फ़ एक सिफ़त को जाता है कि जिस एक सिफ़त को कहते हैं कुव्वत इरादी। तो इस कुव्वत इरादी को आइए पॉलिश करते हैं, डेवलप करते हैं। आज हमारा मौज़ूए बहस भी यही है। और एक कह लें कि जो रिसर्च हुई है, अब तक की जो रिसर्च हुई है, जो इस पे जो काम किया गया, उसके नतीजे में कुछ चीज़ें, कुछ तरीके जो हैं वो सामने आए हैं कि भई आप इन बातों का ख़्याल रखें, तो आप अपनी जो कुव्वत इरादी है उसको डेवलप कर लेंगे। और ये जो फिर आज हमने ऐसी कुछ 10 चीज़ें चुनी हैं कि जो 10 चीज़ें जो हैं, एक इंसान, हर उस इंसान के लिए कि जो अपनी कुव्वत इरादी को डेवलप करना चाहता है, उसके लिए बेपनाह अहमियत की हामिल हैं। वो कौन-सी 10 चीज़ें हैं, आइए उनको देखते हैं एक-एक करके। उनमें एक चीज़ जो है, पहली चीज़ वो है रिवॉर्ड द एफर्ट। रिवॉर्ड द एफर्ट, ये क्या हुआ भई? देखें, एक तो होता है ना कि रिवॉर्ड द सक्सेस, कि आप कामयाबी को जो है वो रिवॉर्ड दें, उसको आप थोड़ा कह लें कि इनाम दें। यहाँ पे है रिवॉर्ड द एफर्ट। ये रिवॉर्ड द एफर्ट क्या है? भई अगर आप किसी अच्छे काम के लिए आप कोशिश करते हैं और उस वक़्त आपको कामयाबी नहीं होती, यू डिड नॉट सक्सीड एट दैट टाइम, इसके बावजूद भी कुछ न कुछ उसका रिवॉर्ड आपके लिए बनता है। वो आप देखते होंगे ना कि ये जो मुकाबले होते हैं और स्कूलों में और खेल के मैदानों में, और उसमें जहाँ पे एक वो होता है कि विनर का जो एक होता है रिवॉर्ड होता है, इसी तरह एक रिवॉर्ड होता है, वो क्या होता है, कंसोलेशन, कंसोलेशन प्राइज़। कंसोलेशन प्राइज़, ठीक है, आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आपने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है। आपने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की है, आपने बड़ी अच्छी मेहनत की है। तो ये पहली जो चीज़ हो गई, वो हो गई ये रिवॉर्ड द एफ़र्ट। और अगर आपने अच्छी एफ़र्ट की है और आप कामयाब किसी काम में नहीं भी हुए, वो चाहे अच्छी एफ़र्ट आपने किसी बुरी आदत से निजात हासिल करने की है, और वक़्ती तौर पे आप कामयाब नहीं हुए, आपने कामयाब हो जाना है। आप करते रहे, आपने कामयाब हो जाना है। लेकिन वक़्ती तौर पे अगर आपको कामयाबी नहीं हुई, तो भी आपने रिवॉर्ड द एफ़र्ट, आपने उस कोशिश को, उस एफ़र्ट को, उस ट्राई को रिवॉर्ड देना है। और पहली बात। दूसरी बात ये है, रिवार्ड मतलब हल्का-फुल्का हो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा। अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, बिलीव इन योरसेल्फ। दूसरा काम क्या करना है कि भई अपने, बल्कि ये पहला काम बनता है, बिलीव इन योरसेल्फ। आपने अपने ऊपर भरोसा करना है। आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि भई मुझे अपने आप पे भरोसा है,
میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد سے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو قوت ارادی کو بلڈ کرنے کا جو میں نے کہہ لیں کہ جو میں نے ارادہ کیا ہوا ہے، میں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی عطا سے محنت سے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں گا. آئی شیل سکسیڈ ان دیٹ. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی دوسری بات. بلیو ان یور سیلف. اور تیسری بات ہے کلیریفائی یور گولز. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو لکھ لیں، اور لکھیں بھی بڑے کلیئر انداز کے اندر. ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ جو ہے اس کو آپ پھر دیکھتے رہیں، پھر تاکہ وہ آپ کے ذہن کے اندر وہ آپ کا ول پاور کی مد میں بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی چیزیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں. کلیریفائی یور گولز. آپ کے جو گولز ہیں، آپ کے جو مقاصد ہیں، آپ ان کو کلیریفائی کر لیں، کرتے رہا کریں. مطلب یہ ایسے ہے نا کہ کسی چیز کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، کسی چیز کی آپ تعریف لکھتے ہیں، کسی چیز کو آپ بیان کرتے ہیں، تو اب یہ جو آپ نے بیان کیا اگر یہ اچھا بھی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے اچھا اور نہیں ہو سکتا، تو اس سے بہتر طریقے سے بھی آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلیریفائی یور گولز. آپ اپنے گولز کو، مقاصد کو کلیریفائی کرتے رہیں. اور پھر اگلی جو بات ہے چوتھی، وہ ہے ڈیولپ روٹین. یہ روٹین انسان کو بڑا ہیلپ کرتی ہے. ایک کام آپ نے ایک دن کیا نا، یا کبھی کبھار کر لیا، وہ روٹین تو نہیں ہے نا آپ کی، لیکن یقین کیجیے گا کہ روٹین کی بڑی پاور ہے. روٹین میں آپ کو کام کرتے ہیں نا، ریگولرلی آپ کو کام کرتے ہیں، کنسسٹنٹلی کو کام آپ کرتے ہیں، یقین جانیے گا ایک تو اس کو کرنا آسان بہت ہو جاتا ہے، اور دوسری اس کے جو فوائد ہیں اسی کے صحیح فوائد ہوتے ہیں. بلڈ اے روٹین. اچھے کاموں کی روٹین بنائیں. اور جو ہے کس چیز پہ آپ فرض کر لیں، ایک آپ کی ہیبٹ ہے یہاں پہ، چونکہ ول پاور کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ جو ایک انسان کی جو ہیبٹ ہے، کوئی بری عادت ہے، انسان اس سے نجات چاہتا ہے، اس پہ روز تھوڑا ماریں، یعنی روز اسے کچھ نہ کچھ ڈیمیج کریں. تو ایک روٹین جو ہوتی ہے اچھے کاموں کو بلڈ کرنے کی، برے کاموں سے نجات کی، تو یہ روٹین جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. روٹین نہ ٹوٹنے دیں، اور روٹین کو جاری رکھیں. بلڈ اے روٹین. اور آگے پانچویں بات ہے بلڈ اپ سلولی. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں نا، دیکھیں اگر ہم اسے بٹ بائی بٹ کریں گے نا، تو وہ اگر ہم گریجولی دیکھیں نا، ہمارا جو اپنا سسٹم ہے، ہماری جو اپنی نفسیات ہے، یہ ہمارا جو مائنڈ اور ہماری باڈی ہے، وہ چیزوں کو آہستہ آہستہ پک کرتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کو وہ کہتی ہے کہ استحکام دیتی ہے، مستحکم کرتی ہے. تو اس وجہ سے اچھی روٹین اگر ایک دم آپ شروع کر دیں گے، بہت کچھ شروع کر دیں گے، پھر ایک دم آپ دھڑام سے ختم بھی کر دیں گے اور اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہونا. آپ اس کو آہستہ آہستہ بلڈ کرتے چلے جائیں. اچھی چیز کو اپنانا ہے، آہستہ آہستہ بلڈ کرتے چلے جائیں. بری چیز کو چھوڑنا ہے، اس کو آہستہ آہستہ ڈیمیج کرتے رہیں، اس ہیبٹ کو کمزور کرتے رہیں. اور جیسے دیکھیں نا، ایک فرض کر لیں ایک درخت کو کاٹنا ہے، تو کئی کلاڑے تو اس کو مارتے ہیں، کمزور ہوتے رہتے ہیں، پھر ایک دفعہ گر جاتا ہے. اگرچہ درخت کاٹنا نہیں چاہیے، وہ الگ الگ ایک بحث ہے. تو بہرحال تو بات یہ ہے جی کہ آپ بلڈ اپ سلولی. چھٹی بات کون سی ہے؟ چوز دا رائٹ ٹائم. چوز دا رائٹ ٹائم. یہ چوز دا رائٹ ٹائم کیا ہوا بھائی؟ صحیح وقت کا انتخاب کریں. صحیح وقت کا کیا انتخاب ہو گیا کہ اب دیکھیں آپ کئی چیزیں ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں، بالکل غلط ہے. کئی چیز ایک وقت میں کئی محاذ کھول لیتے ہیں، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، ساروں میں دڑام سے گر جائیں گے. ایک چیز کو کریں، اس کو تھوڑا سا جب مستحکم ہو جائے پھر ایک چیز اور لے لیں، اس کو تھوڑا مستحکم کریں، ایک چیز اور لے لیں. اور پھر یہ ہوا. آگے کیا ہوا کہ ساتویں بات ہے بی کائنڈ ٹو یور سیلف. بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اپنے ساتھ تھوڑا سا کائنڈنس رکھیں. اور خاص کر کے جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی، کچھ ہم تبدیلی کی اور بہتری کی جب ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑا اپنے ساتھ کائنڈ رہیں. ٹھیک ہے جی. بی کائنڈ ٹو یور سیلف. اور آگے آٹھویں بات ہے ٹریٹ یور سیلف. ٹریٹ یور سیلف. یہ ٹریٹ یور سیلف کیا ہوا بھائی؟ جب آپ نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے نا، تو پھر آپ کا ایک ٹریٹ بنتا ہے. تو اپنے آپ کو ایک ٹریٹ دیں.
तो ये भी अपने आप को ट्रीट देना भी ज़रूर, दोस्तों को हम ट्रीट देते हैं ना, फैमिली मेम्बर्स को देते हैं ना, अपने आप को भी ट्रीट दें, ट्रीट योरसेल्फ। तो फिर जब कोई कामयाबी हमें मिलती है, और लेकिन ये ट्रीट ऐसी ना हो कि कोई बुरी आदत हमारे गले पड़ जाए, ये इस बात का ख़ास ध्यान रखा जाए। आगे नामी बात क्या है, गेट सपोर्ट, लोगों से अपने इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर मदद हासिल करें, दोस्तों से, फैमिली से, दोस्तों से, और हत्ता कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, माहिर अमराज नफ्सियात होते हैं, और ये जो ट्रेनर होते हैं, कोचेज़ होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, काउंसलिंग देने वाली जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनसे भी हेल्प लेनी चाहिए। और ज़रूरत के वक़्त गेट सपोर्ट अगर ज़रूरत हो तो ना लें तो गड़बड़ हो जाएगी। और 10वीं और आखिरी बात है, अवॉइड टेम्पटेशन। ये क्या हुआ? ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब आप ये देखें ना, फ़र्ज़ कर लें कि आप स्मोकिंग तक करना चाहते हैं, तो जो स्मोकिंग करने वाले अफ़राद हैं ना, जो दोस्त हैं आपके, उनसे आप थोड़ा दूर रहें, उनसे आप थोड़ा बचें। क्योंकि अगर आप उनके साथ फिरेंगे ना, तो फिर आप क्या होगा कि जी आप स्मोकिंग करेंगे। तो स्मोकिंग से अगर आपको निजात हासिल करनी है, तो आपको उन दोस्तों से भी निजात हासिल करना होगी। वक़्ती तौर पे आपको अपने आपको उनसे दूर रखना होगा कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं। ये तो सिर्फ़ स्मोकिंग के बारे में बात हो गई ना, लेकिन आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि यार, जो चीज़ें मुझे उस एक्टिविटी की तरफ, कि जिस एक्टिविटी से मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ, जो उसके करीब करती हैं, तो मुझे उन चीज़ों से भी दूर रखना है अपने आप को। फ़र्ज़ कर लें एक एरिया ऐसा है कि जहाँ पे आपकी कोई जाके, फ़र्ज़ कर लें आप वो पान खरीदते हैं, खाने के लिए पान, आप वो पान की शॉप के करीब से भी ना गुज़रें। अपना काम भी है ना, वहाँ से ना गुज़रें, वो घूम के आप जाएँ। तो ये हुआ अवॉइड द टेम्पटेशन। तो भई ये वो 10 बातें हैं, अपनी जो विल पावर, अपनी जो क़ुव्वत इरादी है, उसको बिल्ड करने के लिए ये 10 जो हैं वो रहनुमा असूल हैं, सारे के सारे हमारी हेल्प के लिए हैं, सारे के सारे मौसर हैं, आज़माए हुए हैं, रिसर्च के बाद डेवलप किए गए हैं। हमने इन सारों से हेल्प हासिल करनी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।